ओम श्री गुरु पद पादुकाभ्यां नमः। सप्रेमे गुरु आज्ञा सब बेले गोटे कथा मन पड़े तो पूर्व काल पूर्व जो आम जुग थिला एबे भी सही जुग अच्छी तो पूर्व जो समय आम अतिबाहित कर तो सही समय आमको भल लगे ना आज समय आपको भल लगे। तो सृष्टि जो स्रष्टा बनई श्रेष्ठ जीव मनुष्य तो एबे मनुष्य कौन परिवर्तन है तो परिवर्तन को नहीं मनुष्य निजक जी चालाक बोली भावुची जी परिवर्तन है तो परिवर्तन अनुसार से खराब होउची ना हो। तो आग जुग कौन थी ना आग जो जुग थिला लोक ब्रह्म मुहूर्त उठिथिले एवं ठाकुरंकर ध्यान करुथिले एवं भगवान को मानुथिले। एबे कौन है ना सर्वे होइबे एकाकार नथिबो वेदर विचार शास्त्र कहिले तेणु एबे का समस्त एकाकार हो गले ना छोट बड़ को मानुची ना बड़ छोट को माने कौन सी खातिर करुची केही काह को मानु ना समस्त निज हाथ तीन हाथ चाखंडे हो गले। तो आज्ञा आग जुग थिला घर सामने लिखा होतिला अतिथि देव अतिथि को भगवान बोली मानନ୍ତି अतिथि को भगवान बोली मानନ୍ତି और अतिथि आसी सेवा करନ୍ତି कहीं ना शास्त्र को अनुसरण करू। तो शास्त्र लिखा अतिथि स्वयं नारायण श्रद्धारे पूजीव चरण। तेणु अतिथि को नारायण भी भावुले और अतिथि को सेवा करूँ से भावुले अतिथि आसवे अतिथि को सेवा न करवा शास्त्र निर्देश कर शास्त्र ये जिन खराब है कौन अतिथि होइले निराश सकल पुण्य जाए नाश। तो अतिथि जब निराश हो मोर जिते पुण्य अच्छी सब नाश हो तो ना अतिथि देव हो अतिथि को सेवा सत्कार करती। आजकल अतिथि आसिले घर बाट दे दौरान कहते घरे कहीं ना तो से जुग परिवर्तन है जुग धीरे धीरे परिवर्तन है तो आगे कौन लिखिले शुभ लाभ अतिथि कथा भूली गले से शुभ लाभ लिखिदे धीरे धीरे पुणी जुग परिवर्तन है परिवर्तन है लिखिले कौन ना इंग्लिश पड़े आसे ना वेलकम तो वेलकम लिखिदे पुणी जुग परिवर्तन है तो किछि दिन पर एबे देखिए घर सामना जीवे घरे ठाकुर घर नथिबो किंतु घरे गोटे कुकुर पे निहाती गोटे घर थी आ घर सामने लिखा कुकुर प्रति सावधान कुकुर को सकाळ संध्या सेवा ताको गधेइबा ताको झाड़ा नबा पाखे शुएबा ताको वस्त्र दबा ताको साबुन शाम्पू लगे ताको सफा करवा ये सब करी कुकुर पछर समय दौरान किंतु सेही घरे दीटा बुढ़ा बुढ़ी बापा माँ जी आपण मान तैयारी करिछि आपनकु माने ता पेटर उदा करना दे जीवन जाकर जिते आर्थिक तार अर्थदंड जिते जीवन जाकर जिते अर्थ से उपार्जन करथिला सेही अर्थ रे आपन को आज भल मनीष करी छिड़ा कर दिछि आपण से बापा मां से जो स्नेह सदा भल पाइबा एवं बापा आमर जो अक्लांत परिश्रम जो अर्थ आम से विनियोग करम तो से पैसा विनियोग कर बड़ मनीष होती बुढ़ा बापा माँ कौटी अच्छा ना अनाथ आश्रम अच्छा से बुढ़ा बापा माँ आज घर गोटे कणरे पड़ी ना बहु सेवा करुच्ची ना पुओ सेवा कर सका बहु को लेकिन पुओ चलला होटेल खाई आस भल मंद खाइले बापा माँ जहाँ बड़का जिनस बापा माँ खाऊ। तो ये बर्तमान आवश्यक तो से समय थिला पिला कौन करते बापा माँ को आठ आनी प्रणाम करते स्कूल जाते घर सकाल संध्या घरे संध्या बेले भागवत पाठ होता संध्या बेले दीप गोटे लगुला और धूप टे लगुला समस्ते संध्या बेले बापा माँ को आस प्रणाम कर किंतु एबे प्रणाम सब भूली गले एबे तो प्रणाम बहुत प्रकार हो गला ये भी प्रणाम अच्छी आमर ये प्रणाम भी परिवर्तन हो गला। तो फास्ट केमती प्रणाम करते ना जाकि आंठू बाड़ी प्रणाम कर समय आसला खाली नई की पाद माटी छुई पाद प्रणाम कर एबे आसला हाँ मौसा प्रणाम हाँ मामू नमस्कार माउसी नमस्कार ये परंपरा चली तो ना जुग परिवर्तन आमर कथार ना जे जेति भल से खराब वर्तमान समाज रे आज्ञा जो गरीब मूर्ख मैंने भूल करना भूल कौ मान कर ज्ञानी जो मान ज्ञान अधिका देखिए बड़ बड़ ज्ञानी जो आम साधु सन्थ गुड़े होते निजक बाबाजी बोली निजक जन ज्ञानी बोली पंडित बोली भगवान बोली निजक परिचय दौले तो देख से भूल कर जो मैंने ज्ञानी लोक से ज्ञानी मान जो चोरी कौ मान बड़ बड़ अफिसर मान बड़ से ज्ञान से आज ज्ञानी मान ही भूल कर वर्तमान समाज कलुषित हो गला तेणु समस्ते बड़ को भूली गले समस्ते श्रद्धा स्नेह भल पाइबा को भूली गले सब मदमस्त भितर रह
କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂକଚିତଂ ତପ ବିରହିତଂ ସତ୍ୟଚଂ ଦୁରଚଂ ଲୋକ ଧର୍ମ ହତା ଦୁଜାଶ୍ଚ ଲବିତା ନାରୀ ବସା ମାନବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ନାରୀ ବସା ରହିଲାଣି, ଧର୍ମ ସଂକଚିତ ହେଇଗଲାଣି, ତପ ବିରହିତ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କୌଣସି ଗଛରେ ଆପଣ ଫଳ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗଛ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ପଛରେ ଲଗେଇଥିଲେ କେତେ ଫଳ ଆସୁଥିଲା, ବି ଗଛରେ ଫଳ ଆସୁନି। ନିରୌଷଧୀୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଗଛରେ ନାହିଁ, ନୀଳ ଫଳ ବି ଗଛରେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ସମ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ ନଥିବ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବେଳୁଥାଇ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମର ବୁଡ଼ି ରହୁ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଯଦି ସମୟ ଯଦି ତାର କାଳ ତାର କରାଳ ଗତିରେ ସେ ଆସୁଛି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳ ଧରିବ, କାଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ନର୍କଗାମୀ ହେଇଯିବା ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆ, ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତ ଆମେ ଯଦି ସେ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା, ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯିବା, ତ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଠାଣି ବଦଳେଇ ଦେବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଏ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଧାର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପରମାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ଭାଗବତ ହଉ, ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ନିଷ୍କର୍ଷ ସେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ନା, ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ସଜବାଜ ହଉଛେ, ଶରୀର ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ପଇସା କମାଉଛେ, ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା, ଯୋଉ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ, ସେ ଆତ୍ମା ଯେ ପରମାତ୍ମା ଲୀନ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ, ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାହର ବାଟ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆପଣ ବି ନିଜେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ এই ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆମର ଯୋଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି, ତ ଆଜି ଦିନ ମୋର କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ଏତିକି ଆପଣ ମୋତେ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୋଇ ଧୋଇ ପଡ଼ିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୋ ଦିନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାଳପ୍ରାତ ହେଇଗଲା ମୋର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି କୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଠାକୁରେ ମୋତେ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ର ଅଡଳ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଦିନଟି ସେମିତି ଭଲରେ ଯାଉ ଏବଂ ମୋର ସଦାବେଳେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ମନୋନିବେଶ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲେ, ଯୁଗ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବି। ସେ କେଶବ ସୁନ୍ଦର, ଚରମନାଥ, ଚରମପାଣି, ଚରମ ପୁରୁଷ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବଗାର ଚାନ୍ଦ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାତୃତ୍ୱ ପରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିବାଦନର ସହିତ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରମଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚରମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋର ପରିବାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ମୋର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତ ଏଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ କୁସ୍ମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସପ୍ରେମ ଗୁରୁ।